बराकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बराकर के 68 नंबर वार्ड स्थित करीम डांगाल इलाके में पंकज श्रीवास्तव के घर बीते 6 दिन पहले हुई चोरी की घटना का बराकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले को लेकर बुधवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी एसीपी जावेद हुसैन के नेतृत्व में बराकर फाड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान कुल्टी थाना प्रभारी अशोक सिंह महापात्रा, बराकर फाड़ी प्रभारी अंजन रजक और एएसआई असीम चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार चोरी के जेवरात खरीदने के आरोप में निरसा निवासी रिंटू मांझी को बैगुनिया दुर्गा मंदिर के पास स्थित उसकी दुकान से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे आसनसोल अदालत में पेश कर 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। 24 আগস্টে একটা রাতে একটা চুরি ঘটনা ঘটে করিম ডাঙ্গালে। সেই ঘটনার ঘটনার পর চুরি ঘটনা আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি 442 নম্বর চুরি ইনসিডেন্টে, এবং সেই ঘটনার দ্রুত তৎপরতায় আমরা আমাদের পিসি পার্টি এবং আমাদের থানার সহযোগিতায় আমরা একজন সিসিএলওয়াইকে অ্যাপ্রিহেন্ড করি এবং তাকে ইন্টারোগেশন করার পর আরেকজনের নাম পাই রিন্টু মাঝি, এবং রিন্টু মাঝিকে আমরা তারপরে অ্যারেস্ট করে আনি। অ্যারেস্ট করার পর তাকে পিসিতে আনার পর আমরা যত গয়না চুরি গিয়েছিল সবকটা আমরা রিকভার করি। একজন সিসিএলওয়াইকে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করেছিলাম, তাকে অলরেডি চলে গেছে জুভেনাইল হোমে চলে গেছে, আর একজন যিনি মেন যার কাছে। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।